Wala ni John. Wala lang. Ano lang yun? Warm up lang yun. Lapad na rin eh. Tobal. Ang Phoenix. Forest. Ripo! Aray, nakadala. Bumaba na naman ang bilis. Dinerecho, pinasa na. Yun. Jeff, number 20. Pressure. Forest, tumira na naman. Ah! Yan na sa gilid. Tobal, nung mamadali. Ayan na, Tobal. Kinaliwa. Punta lang, shoot. Dali kay Jaswin. Hindi pa tinira. George. Ayun. Gumapang nga. Jaswin. Relax muna, relax muna. 10 seconds. Binigay kay Jaswin. Kay Jensena. Why? Kasama pang foul. 31, 20. Yung 20 ko nawawala. Pakisolid na lang po dito. Monte, labas mo na Monte. Huwag kang tahimik dyan. Tweet man! Si Boris! Shot clock. 10. Wow! Binaba ang bola. Binigay kay Yermo. Binalik na naman kay Tobal. Around the corner. Tobal, pinasa kay Morris. Tumira ng 3. Wow! Morris! Yawa, bumaba. Ayan na! Idol ko yan. Oh, pinasa kay Marco. Marco? Yun. Nabutas din. Kapat. Nago ni Yawa. Good, good. Diretso lang. Basic na kay Tobal. Basic na kay Dran. Si Dran. Kay Juram. Juram. Diretso na. Pinasa kay Alex. Wow! Lock. Ayan na. Si Tobal. Ibinigay kay Marco. Marco, walang sabi-sabi. Tumira na. Hindi nagpalang. 48-20 yung score. 1 minute and 40 seconds. Time remaining. Binigay kay Danny Ay. Danny Ay tumira ng 3. Pasok! Punit na bigo. Nakuha ni Alex. Balik kay Tobal. Ikaw ng 3. Kaya kay Tobal yan. Kinaliwa. Ayun na. Jabs. Jabs pull up. Wala. Naribaw ni Danny Ay. Basic lang. Napakahaba. And the second quarter.